यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी, यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी, यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी, कामोरा वीसी, कामोरा वीसी, कामोरा वीसी, यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी, यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी, यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी, कामोरा वीसी, कामोरा वीसी, करप्ट वीसी, कामोरा वीसी, करप्ट वीसी, उस्तादन जी आरजी मुकर्ररी, उस्तादन जी आरजी मुकर्ररी, उस्तादन जी आरजी मुकर्ररी, जारी आहे जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी, जेसी रातां धारी रहंदी। बेसिकली सेक्रेटरी हूँ सिंध यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का और फापुआ हसन चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये हमारी जनरल बॉडी की एक मीटिंग हुई थी कराची में, कराची यूनिवर्सिटी में। ये वहाँ डिसीजन हुआ था जो अभी तक आप कहते हैं ना क्लासेस के सस्पेंड क्यों रहे हैं और एहतजाज क्यों है। बेसिकली इससे पहले दिसंबर से पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ डिसीजंस किए थे जिसकी वजह से हमने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने डिसीजंस वापस नहीं लेती तो हम एहतजाज करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमारे साथ मीटिंग की थी एक HEC चेयरमैन और यूनिवर्सिटी बोर्ड्स के सेक्रेटरीज, उसमें कुछ NOC होती है यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए, तो वो पावर्स वाइस चांसलर्स के पास होते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध दोबारा वो CM साहब के पास लेने जा रही है। इवन प्रियर परमिशन होती है कोई सिलेक्शन बोर्ड और एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की सारे ऑटोनॉमस अपनी बॉडीज होती हैं, सिंडिकेट, सेनेट, एकेडमिक काउंसिल, ये सारी। तो जो बजटेड होती हैं पोस्ट वो हम एडवर्टाइज़ करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके बाद सिंडिकेट। इवन सिंध गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे CM के नामिनी मेंबर हैं हमारे सिंडिकेट के और सेनेट के, तो उसके लिए प्रेयर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है जब उसके अपने मेंबर हैं। और बजटेड पोस्ट होती है वही हम एडवर्टाइज़ करते हैं और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी सिंडिकेट होती है जिसमें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो सारे नोटिफिकेशन वापस लेने के बजाय दोबारा एक और काम किया जो इंटरनली बड़ा हिडन काम किया उन लोगों ने। अब यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है हमारा 2018 उसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अमेंडमेंट क्या है कि जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं या एग्जिस्टिंग जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की, उसमें वो चेंजेस करना चाहते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया ये है कि यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर होगा वो प्रोफेसर होगा, PhD होगा, उसकी 15 ईयर सर्विस होगी और 15 रिसर्च पेपर्स होंगे, उसका रिसर्च और एकेडमिक बैकग्राउंड होगा, वही वाइस चांसलर मुकर्रर हो सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसमें अमेंडमेंट करने जा रही है कि नॉन PhD हो सकता है वाइस चांसलर, MS या मास्टर डिग्री वाला वाइस चांसलर मुकर्रर हो सकता है और जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो सिर्फ 4 साल का। लेकिन इसका मकसद उसका ना कोई एकेडमिक ग्राउंड हो ना कोई रिसर्च ग्राउंड। तो इसकी वजह से हमारी जो अभी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है इमरजेंसी, जिसकी वजह से ये एहतजाज जा रही है थर्सडे फ्राइडे, आज 5th डे है यूनिवर्सिटी तकरीबन सिंध की 17 यूनिवर्सिटी की क्लासेस सस्पेंड है एकेडमिक एक्टिविटी। तो इस सब की जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट है। जब सिंपल एक बात है कि जब इंजीनियर होता है, किसी इंजीनियरिंग का कोई काम होता है तो उसको इंजीनियर लगाते हैं। डॉक्टर्स का काम होगा, आप MS देखेंगे वो डॉक्टर होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स देखेंगे कि जो लॉ की फैकल्टी होती है वहाँ इस्लामियात पढ़ाने वाला कोई LLB ज़रूर होना चाहिए। तो हमें ये बात समझ में नहीं आती कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर करने के लिए नॉन PhD की क्या ज़रूरत है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ अंडर ग्रेजुएट नहीं लेकिन MPhil और PhD की डिग्रियाँ अवार्ड करती हैं। MPhil और PhD प्योरली रिसर्च डेवलपमेंट है ना। तो जो बंदा खुद नॉन PhD होगा, नॉन MPhil होगा, वो MPhil और PhD की डिग्रियाँ या उसका जो कोर्स स्कीम होती है, इवन BSR हमारी होती है बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसमें MPhil और PhD डिग्रियाँ अवार्ड करी जाती है, उसको चेयर करता है वाइस चांसलर। तो एक नॉन PhD वाइस चांसलर, नॉन MPhil वाइस चांसलर जिसको रिसर्च और रिसर्च पेपर्स का कोई पता न हो, वो कैसे इन सारी मीटिंग्स को चेयर करे? आप लोगों का एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये तब तक जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेती, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने ये स्टैंडिंग कमेटी में रखा है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। उसमें तकरीबन कोई 9-10 MPs हैं सिंध गवर्नमेंट के। इसका मकसद सिंध गवर्नमेंट की नीयत सही नहीं है। मतलब मुजवज़ा तरमीमी बिल हुआ ना? हाँ, मुझे तो वो कोशिश कर रहे हैं ना, उसको अगर असेंबली में लेकर आएंगे तो जाहिर बात है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, बिल पास हो जाएगा। तो हम समझते हैं अगर ऐसा, इसकी वजह से ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक वो बिल को वापस नहीं लेते। आज 5th डे और इस सारे सिस्टम का अब नया साल है, नई एडमिशन हो गई है सारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस सब की जिम्मेवार ये जो मैसेज जा रहा है पेरेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, इस सब की जिम्मेवार हम समझते हैं सिंध गवर्नमेंट है। क्योंकि बाकी सूबों में क्या यहाँ तो सिंध वाले कह देंगे ये पाकिस्तान में नहीं रहते भला। अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों में एक क्राइटेरिया है और तो सिंध में इस क्राइटेरिया को चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो हम समझते हैं
کہ یہ کامورے جو بیوروکریٹس ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تاکہ ڈائریکٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو۔ اور سمپل میرا سوال یہ ہے گورنمنٹ آف سندھ، اسپیشلی سی ایم سندھ سے، کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کے بیوروکریٹس کی پرفارمنس ہائی ہے کہ اب یونیورسٹی میں لے کر آ رہے ہیں؟ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں گورنمنٹ آف سندھ کا، لوکل گورنمنٹ کا، جس میں کامورے یا بیوروکریٹس ہیں جن کی پرفارمنس ہائی ہو، یا ان لوگوں نے کرپشن نہ کی ہو۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے ڈی سی سیکرٹریز کو بند کر دیا، ان کے اوپر انکوائری کروا دی، نیب کے چھاپے لگے، اور اب یونیورسٹی رہ گئی ہیں وہاں ان کی یہی پرفارمنس۔ اس کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز میں کرپشن کو لینے اور کرنے کے لیے ان بیوروکریٹس کو لے کر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم مذمت کرتے ہیں ان کی اس ایڈوائز کی اور اس سجیشن کی جو کرنے جا رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو تب تک یونیورسٹیز بند ہوں گی، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ آف سندھ ہوگی۔ اور یہ احتجاج صرف سندھ میں نہیں، اب ہماری بات پاپوا سا پاکستان ہوتا ہے، اور جس میں 4 صوبے اور اسلام آباد ہوتا ہے، وہاں ملک کی پریزیڈنٹ پاکستان جو ہمارا ہے اس نے کل انٹرویو دیا تھا اور ہماری اس سے بات ہو گئی ہے۔ اب ہمارے آن لائن ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے آج، تو ہو سکتا ہے ہم پاکستان کی پوری یونیورسٹیز میں کلاسز سسپینڈ کر دیں گے اس کی وجہ سے، اور یہ پورا امپیکٹ اور اس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے۔ یونیورسٹی ہے کہ آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں، پاپاسا کا احتجاج سے بیان کیا تھا، اس پر کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو، ترجمان نیند سے اٹھ کر اگر کوئی بیان دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ سارے ٹیچرس اسٹیک ہولڈر ہیں، یہ سارے اسٹیک ہولڈر میرا یونیورسٹی والے ہمارے ساتھ ہیں، اور ایون میرا یونیورسٹی تو پہلے سے ہی اوپن ہے، آن لائن کلاسز تھی، پانی کی شادی تو کوئی آن لائن کلاس نہیں ہے۔ ایون ہماری یونیورسٹی تو منڈے سے، یہ آج 3rd ڈے ہے ویسے، لیکن ابھی تک کوئی کلاس نہیں ہے۔ یہ ہم غلط بیان کر رہے ہیں، یہ غلط بیان کر رہے ہیں، لیکن سرکار ویسے آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو گورنمنٹ ویسے کہتے کوئی احتجاج تو ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں رہا۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ یہ ترمیمی بل لے آتی ہے، ایکٹ لے آتی ہے، تو کیا اس صورت میں آپ لوگ کورٹ کے اندر جائیں گے؟ عدالت کا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ملٹیپل آپشنس ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری جنرل باڈی میں ڈسکس ہوا تھا، یہ آپشن ہے ہمارے پاس کورٹ میں جانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہم پٹیشن کر دیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ایسا کوئی قدم ہوا تو شاید نہیں اٹھائے گا۔ ان لوگوں نے ڈیلے کیا جس کا مقصد وہ بھی سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید پیپلز پارٹی کو یہ بات، جیسے میڈم نے کہا کہ 1972 جو آئین ہے یہ وہیں سے یونیورسٹیز کی آٹونامی ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کو لے کے اور بے نظیر بھٹو کو لے کے بھی کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ اگر ہم جس کے نام پر یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں، اگر ایسی بات ہوئی تو اس کے بعد اگر ہمارے پاس ملٹیپل اور آپشن ہے احتجاج کے، ہو سکتا ہے ہم اسمبلی کا گھیراؤ کر دیں، ہو سکتا ہے ہم پریس کلب کراچی میں کوئی بھوک ہڑتال کر دیں، کوئی ہنگر اسٹرائک کر دیں، یا وہاں کوئی احتجاج کر دیں۔ بہرحال ملٹیپل آپشنس اور بھی ہیں ہمارے پاس احتجاج۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میرا سوال کینڈی سے اتر میں رہیے گا، جو پاپاسا کی جانب سے تدریسی عمل معطل کیا گیا ہے، اس سے جو بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو کمپنسیٹ کس طرح سے کریں گے آپ؟ ڈاکٹر نصر اللہ پیرزادہ، میں پریزیڈنٹ ہوں مہران یونیورسٹی ٹیچرس ایسوسیشن، اور آج ہم سب مہران یونیورسٹی ٹیچرس ایسوسیشن کی طرف سے اور سندھ یونیورسٹی ٹیچرس ایسوسیشن کی طرف سے آج سب ادھر اکٹھے ہو کے ہم پرزور مذمت اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ حکومت نے جو ابھی ترمیمی ایکٹ لا رہے ہیں کہ ہم بیوروکریٹس کو ابھی تعینات کریں گے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں، تو اس کے خلاف آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہم کس طرح اس کو کمپنسیٹ کریں گے، بچوں کے جو لاس ہو رہا ہے، یہ تو سوال حکومتی جو ہمارے حکمران ہیں ان سے کرنا چاہیے، کیونکہ 5 دن ہم مسلسل احتجاج میں ہیں، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایجوکیشن سسٹم بالکل ڈی ریل ہو گیا ہے، اور اس پہ ابھی تک یونیورسٹی بورڈز کا سیکرٹری وہ سو رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن سو رہی ہے، اور یہ سارے جو ہمارے منسٹر اسپیشل چیف منسٹر صاحب وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، وہ کسی اس پہ آ نہیں رہے کہ وہ پاپاسا لیڈرشپ سے بیٹھ کے بات کریں اور اس کو منسوخ کریں جو بل ہے، اور پھر ایجوکیشن سسٹم کو پھر کنٹینیو کریں۔ تو یہ جو بھی لاس ہو رہا ہے یہ ہم سندھ حکومت پہ دے رہے ہیں کہ وہ یہ سندھ حکومت سیریس نہیں ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بہتر طریقے سے اور کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں۔ سر بہترین طریقے سے یہ ادارے چل رہے تھے، انہوں نے آل آف سڈن یونیورسٹی کے آٹونومی پہ اچانک حملہ کر کے اور یہ تعینات کر دیا کہ ہم اب بیوروکریٹس کو یہاں تعینات کریں گے۔ ایک بات بتائیں، کون سا گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو بیوروکریٹ بہتر چل رہا ہے؟ ہر ڈپارٹمنٹ ہمارے نقصان میں جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑے ہمارے جو ہائر ایجوکیشن ادارے ہیں بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں پہ جو وائس چانسلر، دیکھیں وائس چانسلر کی جو پوسٹ ہے یہ تقدس کا یہ پوزیشنز ہوتی ہے، اس پہ پوسٹ پہ جو آتا ہے پروفیسرز میں جو ون آف دا بیسٹ اسکالر ہوتا ہے، اکیڈمیشن ہوتا ہے، اس کو تعینات کی جاتا ہے، اور یہ اب لے کے آئیں گے ماسٹر ہوٹل۔ مجھے ایک بات بتائیں،
गवर्नमेंट को कहाँ से क्या सोचते हैं ये सारे जो प्रोफेसर हैं ये पीएचडी करके यहाँ खड़े हैं, इनका बहुत तजर्बा है रिसर्च एकेडमी। एक नॉन पीएचडी और मास्टर होल्डर बैचलर होल्डर इनका इजलास जो है सदारत करेगा, वो वाइस चांसलर बन के एकेडमिक काउंसिल चलाएगा, वाइस चांसलर बन के एडवांस रिसर्च बोर्ड चलाएगा, वाइस चांसलर बन के एकेडमिक काउंसिल्स की मीटिंग करेगा। नॉन पीएचडी जो पीएचडी होल्डर है, देखिए कुछ समझ की बात होती है कि कहाँ सीनियरिटी भी कुछ होती है। यहाँ सारे 20-30 साल से प्रोफेसर जो है सर्व कर रहे हैं इदारों को, उनको एक नॉन पीएचडी जो मास्टर होल्डर होगा वो आके लीड करेगा। वो क्या डायरेक्शन देगा, लीडर क्या होता है, लीडर आपको वे दिखाता है, उसका क्या विजन होगा, वो विजन लेस बंदा होगा। वो दूसरे उसका एक्सपीरियंस जो है, यहाँ के एक्सपीरियंस जो हमारा रिसर्च का है, एकेडमिया का एक्सपीरियंस उसके पास होगा नहीं, तो वो किस तरह क्वालिटी एजुकेशन दे सकेगा। वाइस चांसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इदारे को बेहतर तरीके से ले जाए, इंटरनेशनल रैंकिंग इंप्रूव करे, लोकल रैंकिंग इंप्रूव करें, और जो भी तालीमी इंप्रूवमेंट है, एफिशिएंसी उसको बढ़ाए। तो वो नॉन पीएचडी आके किस तरह करेगा, ये हमें बात समझ नहीं आई। इसलिए आज हम सारे पुरजोर मजम्मत करते हैं। और 17 यूनिवर्सिटी हमारी पब्लिक सेक्टर वो सब बंद हैं, और 5 दिन हो गए किसी भी हुकूमती बंदे ने हमारे से रब्ता नहीं किया, और वो नॉन सीरियस हैं। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन तो तबाह कर दी, कॉलेज एजुकेशन तबाह कर दी, अब ये आए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो भी तबाह करने जा रहे हैं। तो हम अब सबको आपको मीडिया के लोगों को सबको कहते हैं कि प्लीज़ आए हमारा साथ दें और तालीम को बचाएं, हायर एजुकेशन को बचाएं। थैंक यू। मुझे पता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट अपना तारुफ करवा दीजिएगा। और सवाल मेरा आपसे ये है कि पापवासा की जानिब से जो तदरीसी अमल मुअत्तल करने का आप लोगों ने स्टांस किया है, इसकी वजह से जो बच्चों को नुकसान हो रहा है उनकी तालीम का, उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाए? जी, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रफाना मला है और मैं सीनियर मेंबर हूँ सिंडिकेट की। और मैं पापवासा के एहतजाज जो आज से 2 यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो रिप्रेजेंटेटिव असातिज़ा हैं हमारे साथ खड़े, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के असातिज़ा साथ खड़े, उनके साथ इस एहतजाज में हम शामिल हैं। और हम एंडोर्स करते हैं जो पापवासा सिंध का और पापवासा पाकिस्तान का स्टांस है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ब्यूरोक्रेट्स वाइस चांसलर की मुकर्ररी से यूनिवर्सिटी के अंदर तहकीकी और तदरीसी जो माहौल है, जो पूरा एक कल्चर है, वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो तदरीस और तहकीक के हवाले से फ़ैसला साजी की कर सकें। क्योंकि ये हमारे इदारे हैं, यहाँ पे एकेडमिक काउंसिल है, यहाँ पे सेनेट है, यहाँ पे तहकीकी पॉलिसी, तदरीसी पॉलिसी, कोर्स स्कीम, ये सब यूनिवर्सिटी जामियात अपनी खुद बनाती है, जिसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि एक ऐसा वाइस चांसलर होना चाहिए जिसको तदरीस तहकीक का तजुर्बा भी हो, इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा भी रहा हो, यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज़ के हवाले से नो हाउ भी हो, और हर प्रोफेसर सेनेट और एकेडमिक काउंसिल का मेंबर होता है, वो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ रखता है। और इस वक्त सिंध के जामियात के अंदर कोई 3000 के करीब पीएचडी असातिज़ा काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी असातिज़ा का एक ही जगह है जहाँ पे पीएचडी असातिज़ा मुकर्रर हो सकते हैं, वो जामियात के वाइस चांसलर की हैसियत में। तो उनकी जो अपनी अहलियत है उनको इग्नोर करके सिर्फ मास्टर्स की बुनियादी अहलियत रखने वाला बंदा जो मास्टर्स, और कभी कभी तो ब्यूरोक्रेट्स आपके बैचलर भी होते हैं, तो आपकी 14 साल की और 16 साल की डिग्री रखने वाले को अगर आप वाइस चांसलर मुकर्रर करेंगे, और वो तय करेगा जो प्रोफेसर्स वहाँ पे मुकर्रर है जिनके पास 18 ईयर एजुकेशन है मिनिमम लेक्चरशिप के लिए, उसके ऊपर आप ब्यूरोक्रेट अपॉइंट करने जा रहे हैं जिसकी मिनिमम एजुकेशन 14 ईयर है और 16 ईयर है। तो हम ये समझते हैं ये जो भी पॉलिसी साज इदारे या जो भी बंदे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ऐसे मशवरे दे रहे हैं, मैं समझती हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इन ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले और ऐसे मुतनाज़ा कवानीन प्रोपोज़ करने से न सिर्फ जगहसाई हो रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अकेडमिया की तरफ से शदीद किस्म की मज़म्मत की जा रही है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि ये कहाँ से इनके पास कौन से अफलातून बैठे हुए हैं कि ऐसे महसा खेज़ किस्म के बिल आ जाते हैं आए दिन। और यूनिवर्सिटीज़ की ये वो गवर्नमेंट है जो 18 तरमीम की बात करती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करती है, और क्लेम करती है कि ये वो गवर्नमेंट है जो बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को क्लेम करती है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को क्लेम करती है। ये 1972 का तरमीमी एक्ट जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नाफिज है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये इदराक था कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमस होना चाहिए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे वोट लेके आने वाली पार्टी किस तरह यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी के ऊपर ये बात करने जा रही है। और उसके बाद जो सबसे अहम इशू है कि नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं कि जामियात के अंदर जो मुकर्ररी होगी फैकल्टी की वो आर्जी बुनियाद पे होगी। अगर आपके कॉलेजेस में आर्जी मुकर्रर नहीं हो रही, आपके स्कूल्स में नहीं हो रही, आपकी ब्यूरोक्रेसी में नहीं हो रही,
تو جامعات کے اندر اگر آپ جاب سیکیورٹی نہیں دیں گے تو کون سا ہائیلی کوالیفائڈ فارن ریٹرن بندہ آ کے جامعات کو جوائن کرے گا؟ اس طرح تو جامعات کے اندر تعلیمی اور تدریسی ماحول بھی تباہ ہو جائے گا. جس کو کہیں پہ جاب نہیں ملے گی وہ جامعات کے اندر آ جائے گا کیونکہ آپ کے پاس جاب سیکیورٹی نہیں ہے, آپ کے پاس پینشن بینیفٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے فیصلے سندھ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو برباد کرنے کے برابر ہیں. اور ہم جو اساتذہ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے غریب بچوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. پبلک سیکٹر جہاں پہ بھی ہے وہ غریب کے بچے کے لیے بنا ہوا ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ اگر غریب کے بچے کی تعلیم کو ڈسٹرائے کرنے جا رہی ہے تو ہم اساتذہ کے طور پہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے کسی بھی انتہائی قدم سے گریز نہ کریں. اور یہ جو تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے, ہم اساتذہ ہیں, ہم اپنی ویکیشن کو بھی کمپرومائز کر دیں گے اور اپنے کلاسز کو جاری رکھیں گے. لیکن اس قسم کے جو فیصلے ہیں متنازع, اور حد تو یہ 5 دن ہو گئے ہیں گورنمنٹ آف سندھ ابھی تک سوئی ہوئی ہے. آپ کو یہ سوال سندھ گورنمنٹ سے پوچھا جانا چاہیے کہ 2 لاکھ سندھ کے بچے اس وقت تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کیسے سکھ کی نیند سو سکتے ہیں؟ ان کو جاگنا چاہیے, ان کو تحرک لینا چاہیے, پپوسا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اور سندھ کے بچوں کی اور نوجوانوں کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے. अॼु जेको असां एहतिजाज करे रहिया आहियूं, पपौसा जे सॾ ते पूरे सिंध जे अंदरि 15 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बंदि आहिनि. ऐं इन पूरनि 17 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जे बंदि हुजण जे करे 2 लख जे क़रीब शागिर्दनि जी तालीम जो ज़ियान थी रहियो आहे. ऐं अॼु उन में 5 ॾींहुं थी चुको आहे. असां अफ़सोस सां चऊं था त सिंध सरकार जे तरफ़ां का बि तहरुक, का बि तकड़ न ॾेखारी वई आहे त शागिर्दनि जे तालीम जे ज़ियान खे कीअं रोके सघिजे थो. उन सां गॾोगॾु उस्ताद पूरे सिंध जे अंदरि यकचा थी मुतालबो करे रहिया आहिनि त इदारनि जे अंदरि जेका ऑटोनॉमी आहे, जंहिंखे वक़्तनि ब वक़्तनि सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां अहिड़ा फ़ैसिला कया पिया वञनि त उनखे ख़तमु कयो पियो वञे. ख़ासि तौर ते जेको यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि कामोरनि वाइस चांसलर जे मुक़ररी जो बिल आहे, असां उनजी मज़म्मत कंदे मुतालबो कयूं था त इहो बिल वापसि वरितो वञे. जेका यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि हिकिड़ी वॾी जाखोड़ खां पोइ वाइस चांसलर जे मुक़ररी लाइ जेको एक्ट पास थियो आहे उनखे एज़ इट इज़ रखियो वञे. यूनिवर्सिटियुनि में सिर्फ़ु प्रोफेसर वाइस चांसलर जीअं इंजीनियरनि जे कम लाइ इंजीनियर घुरिजनि, डॉक्टरनि लाइ डॉक्टर घुरिजनि, तीअं तदरीस ऐं तहक़ीक़ लाइ सिर्फ़ु प्रोफेसर ई मौज़ू आहिनि. उन्हनि जी मुक़ररीअ वारो जेको एक्ट आहे उन में का बि तरमीम, का बि तब्दीली नामंज़ूर आहे. ऐं अहिड़ो को बि क़दम खयो वेंदो त अकेडमिया जीअं हिन महिल एहतिजाज करे रही आहे ईअं ई पंहिंजो एहतिजाज जारी रखंदी. यूनिवर्सिटियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी, यूनिवर्सिटियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी, कामोरा वीसी, कामोरा वीसी, कामोरा वीसी, करप्ट वीसी, करप्ट वीसी, कामोरा वीसी, ब्यूरोक्रेट वीसी, यूनिवर्सिटियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी, यूनिवर्सिटियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी, उस्तादनि जी आरज़ी मुक़ररी, उस्तादनि जी आरज़ी मुक़ररी, उस्तादनि जी आरज़ी मुक़ररी, उस्तादनि जी आरज़ी मुक़ररी, यूनिवर्सिटियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी, यूनिवर्सिटियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी, कामोरा वीसी, कामोरा वीसी, कामोरा वीसी, जारी आहे, जारी रहंदी, जारी आहे, जारी रहंदी, जेसी रातां धारी रहंदी, जारी आहे, जारी रहंदी, जारी आहे, जारी रहंदी.
उस्तादन जी आरजी मुकर्ररी उस्तादन जी आरजी मुकर्ररी उस्तादन जी आरजी मुकर्ररी कामोरा वीसी करप्ट वीसी कामोरा वीसी ब्यूरोक्रेट वीसी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी जारी आहे जारी रांदी जारी आहे जारी रांदी जैसी रातांदारी रांदी जारी आहे जारी रांदी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी यूनिवर्सिटी जी ऑटोनॉमी कामोरा वीसी ब्यूरोक्रेट वीसी कामोरा वीसी जी ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी जी ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी यूनिवर्सिटी जी ऑटोनॉमी एक कूड़ियूं साजिशूं यूनिवर्सिटी के खिलाफ कूड़ियूं साजिशूं यूनिवर्सिटी के खिलाफ कूड़ियूं साजिशूं यूनिवर्सिटी जी खुद मुख्तियारी वीसी कामोरा वीसी करप्ट वीसी कामोरा वीसी कामोरा वीसी नॉन पीएचडी वीसी नामंजूर नॉन पीएचडी वीसी नामंजूर नॉन पीएचडी वीसी नामंजूर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय